Cours réseau électrique, page 4. Alors, généralisation de la loi d'Ohm, loi de Kirchhoff. إذا هنا نجمع قوانين أوم وتعرف بهذه المجموعة بقوانين كيرشوف. Alors, ces lois s'appliquent pour le calcul des intensités de courant qui circulent dans un circuit ou réseau électrique constitué de générateurs, de récepteurs et de résistances. إذا لماذا نطبق قوانين كيرشوف؟ نطبق قوانين كيرشوف لحساب شدة التيار اللي تمر على تكون في ذرة كهربائية متكونة من مولدات أجهزة الاستقبال ومقاومات. هنا نشوفوا بعض التعاريف. إذا التعريف on appelle nœud عقدة tout point où aboutissent plus de deux éléments. إذا نسمي ب un nœud أو عقدة كل نقطة التقاء أكثر من عنصرين. أكثر من عنصرين أي ثلاثة أو أكثر. On appelle branche فرع l'ensemble des éléments situés entre deux nœuds consécutifs. إذا نسمي فرع مجموعة من العناصر محصورة ما بين عقدتين متتاليتين. Et finalement, on appelle une maille عروة tout contour fermé formé d'une suite de branches. إذا نسمي une maille أو عروة كل نطاق مغلق متكون من سلسلة من الفروع. Alors, principe de conservation de l'électricité, la loi des nœuds. إذا مفهوم انحفاظ الكهرباء قانون العقد. Alors, étant donné qu'il n'y a pas d'accumulation d'électricité en un nœud du circuit, la somme des intensités du courant qui arrive à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en sortent. إذا بما أن ليس هناك تراكم الكهرباء في عقدة، هذه عقدة، هنا تلاحظوا عقدة هي متكونة، هي نقطة التقاء أكثر من عنصرين أي ثلاثة وأكثر. إذا ماذا نقول؟ نقول بأن مجموع أشدة التيار التي تصل إلى العقدة تساوي مجموع أشدة التيار التي تخرج من هذه العقدة. إذا هنا nous avons la somme des IK est égale à 0 avec IA, A pour le courant qui arrive est égal IS1 plus IS2 le courant qui sort. إذا هنا التيار اللي يصل إلى العقدة IA يساوي المجموع IS1 IS2 التيارين اللي يخرجوا من هذه العقدة. Alors, ensuite, nous avons la loi d'Ohm en circuit fermé, la loi des mailles. إذا هنا نطبق القانون الثاني لكيرشوف وهو قانون العروات، la loi des mailles، وهو قانون أوم خاص بذرة مغلقة اللي شفناه سابقا. On écrit que le long d'une maille circuit fermé, la variation totale du potentiel est nulle. هنا نكتب نقول بأن إذا نأخذ عروة هي متكونة من ذرة مغلقة ففرق الكمون يكون معدوم، أي نبدأ من نقطة نرجع إلى نفس النقطة، فرق الكمون يساوي صفر. إذا الكمونات الموجودة في المولد زائد الكمونات الموجودة في الجهاز الاستقبال زائد الكمونات الموجودة في المقاومات تساوي صفر. هنا حذاري، هنا الطاقة الموفرة من المولدات تساوي الطاقة المستعملة من جهاز الاستقبال والطاقة المستهلكة من طرف المقاومات. Donc هنا عندنا le bilan quand on fait on a moins epsilon E toujours plus RI plus E est égal à 0. Donc là, on va voir une application, comment utiliser
les lois, la loi des nœuds et la loi des mailles.